Mr. Sanin, we're going to begin with you. And you're going to have to figure out how you share the mic with your interpreter. Muchas gracias. En Colombia se vive una muy particular y grave situación de hostilidad para el ejercicio de los derechos laborales y de las libertades sindicales. Basta mencionar algunas cifras para mostrar esta situación. Las cifras primero que mostraré son sobre violencia e eran dirigentes sindicales. La traducción la va a hacer ella al final. Sí. I'll be doing the interpretation when he finishes. Why don't you cut it into thirds, if you might? So. Perfecto. Thank you. Si quiere, toma esta parte primero. All right. Don't worry about it. We'll get through this. Colombia is in the midst of a very serious and unique situation of hostility towards the exercise of labor union rights and freedom of association. A few statistics are sufficient to demonstrate this fact. And first, I'm going to talk about violence against labor unions in Colombia and impunity as well. Approximately one union worker has been murdered every 3 years over the past 23 years, which translates into 2,694 murders between the 1st of January of 1986 and December 31st, 2008. Luego de una reducción del 60% de los homicidios entre los años 2003 y 2007, se presentó en el año 2008 un grave incremento del 25%, pasando de 39 homicidios en 2007 a 49 en 2008. 16 de ellos eran dirigentes sindicales. Y en lo que va corrido de este año, tenemos 3 casos de homicidios y 14 hechos de amenazas de muerte. After a reduction of 60% in the rate of homicides between the years 2003 and 2007, in 2008... We're going to need you to speak right into the microphone. I don't know if the adjustment... Thank you. In 2008, we had a serious increase of 25%, going from 39 homicides in 2007 to 49 in 2008. 6 of those murdered were union leaders. And as far as we've gotten this year, we already have 3 cases of homicides and 14 death threats. Cada año, más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos. La tasa de sindicalistas asesinados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países del mundo, incluidos aquellos donde regímenes dictatoriales proscriben el sindicalismo. Every year, more than 60% of union members that are murdered throughout the world are Colombians. The rate of union murders in Colombia is 5 times greater than that of any other place in the world, including those dictatorial regimes that don't allow unionization. Los sindicalistas en Colombia han sufrido 9.911 hechos de violencia en los últimos 23 años. Además de los asesinatos, 231 sindicalistas sufrieron atentados de muerte, 193 fueron desaparecidos forzadamente, 4.200 han recibido amenazas de muerte. Aquí tengo en mis manos las copias de 70 amenazas que recibieron sindicalistas en Colombia durante el año 2007. El 35% de estos hechos de violencia ocurrieron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y 482 de todos los asesinatos de estos 23 años han ocurrido durante este gobierno. Union workers in Colombia have been the victims of 9,911 violent acts in the last 23 years. In addition to the murders, 231 union members were the victims of attempted murder. 193 were victims of forced disappearance. 4,200 were threatened with death.
And here in my hands, I have the copies of 70 threats that were issued against union members in 2007. 35% of these acts of violence have occurred under the government of President Álvaro Uribe, and 482 of the assassinations have occurred during his government. De los 2.694 sindicalistas que han sido asesinados en los últimos 23 años, la Fiscalía General de la Nación nos informa que está investigando 1.104 casos, lo que significa que en el 60% de los casos no existen o no se informa la existencia de investigaciones penales en curso. Adicionalmente, solo sobre 90 casos de asesinatos de sindicalistas existen sentencias condenatorias, es decir, cerca del 96% de los asesinatos permanecen en la impunidad. Of the 2,694 union members that have been murdered in the last 23 years, the Attorney General's office informs us that it is investigating 1,104, which means that 60% of these cases either do not exist or we are not told about the existence of any criminal investigations that are underway. Additionally, only about 90 of the murdered union members have had cases successfully prosecuted against their murderers. This means that close to 96% of these murders remain unsolved and in impunity. Las sentencias no permiten esclarecer la verdad de los hechos, han sancionado autores materiales y no los autores intelectuales. La investigación se realiza caso a caso sin una estrategia integral de investigación. El movimiento sindical ha sido insistente en exigir investigación para todos los casos y proponer cambios en el método de investigación utilizado. These court decrees do not allow us to see the truth behind the facts because they punish only the material authors of these crimes and not their intellectual authors. The investigation is done case by case without a global strategy for investigating them. The union movement has been insistent in demanding an investigation of all cases and in proposing changes to the method of investigation that is currently being used. Al ritmo de producción actual de sentencias, la justicia colombiana tardará alrededor de 37 años para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy y se mantenga la Unidad Especial de Investigación y Juzgamiento. At the current rate of sentencing, justice will take approximately 37 years to overcome impunity, and that is under the assumption that no more murders occur from today on, and that the Special Investigation and Prosecutions Unit is maintained. Estas cifras contradicen el argumento que el gobierno presenta ante la comunidad internacional, de que la violencia antisindical y la impunidad son problemas superados. Por el contrario, las medidas adoptadas son insuficientes, pues no han logrado quebrar la estructural e histórica violencia antisindical en el país. These numbers contradict what the Colombian government is telling the world, that anti-union violence and impunity are problems that have been overcome. Quite the contrary, the measures adopted are insufficient and inadequate because they have not been able to break the structural and historic anti-union violence in the country. Voy a presentarles también otro grupo de cifras alrededor del tema de las violaciones y las limitaciones que existe para el ejercicio de las libertades sindicales en Colombia. En Colombia contamos con un diseño institucional y una práctica gubernamental y empresarial contraria a las libertades sindicales. Una muestra de esta situación son las siguientes cifras. And I'm going to give you some more numbers that have to do with the limitations and violations of workers' rights. In Colombia, we have an institutional design and a governmental practice and business practice that goes against union freedom. One of these situations is made clear by the following numbers. En primer lugar, obstáculos para la asociación sindical. En Colombia hay más de 18 millones de trabajadores, de los cuales menos de 3 millones tienen derecho a asociarse en una organización sindical, pues la legislación establece que pueden ejercer dicho derecho solo aquellos trabajadores vinculados a través de contratos de trabajo.
Por ello, tan solo 4 de cada 100 trabajadores se encuentran actualmente afiliados a una organización sindical en Colombia. First of all, I'm going to talk about the obstacles to unionization. There are 18,749,836 workers in Colombia, out of whom less than 3 million have the right to associate in a union, because the law establishes that this can be done only by those workers who are related through work contracts. That means that only 4 out of every 100 workers are currently affiliated to a union in Colombia. If you can ask that Mr. Sanin if he might start to wrap up his testimony. Thank you. Sí. El Ministerio de la Protección Social, en el caso del derecho de asociación, negó el registro de 253 sindicatos. Esta situación fue denunciada en múltiples ocasiones ante el Comité de Libertad de la OIT y produjo varias recomendaciones para que cesaran estos actos de injerencia arbitraria del Estado en la libre creación y funcionamiento de los sindicatos. Estos actos han empezado a disminuir gracias no a la voluntad del gobierno, sino porque la Corte Constitucional emitió varias sentencias según las cuales el Ministerio de Protección Social no tiene facultad de negar la inscripción en el registro sindical, un avance que satisface parcialmente los convenios de la OIT, pero que requiere de una regulación legal que culmine de eliminar los obstáculos y conflictos que aún persisten. The Ministry of Social Protection between 2002 and 2007 denied the registration of 253 new unions. This situation was reported several times to the Committee on Freedom to Unionize at the ILO, which produced various recommendations for these acts, arbitrary acts of the state to stop in the creation and working of these unions. These acts began to diminish thanks not to the government, but because the Constitutional Court issued several decrees according to which the Ministry of Social Protection is not authorized to deny the registration of these unions. This is partial progress in the agreements under the ILO, but it requires legal regulation that will eliminate the obstacles and conflicts that persist today. Y para culminar, quiero referirme al tema de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia. Estas cooperativas se muestran como un nuevo modelo de relaciones laborales a bajísimos costos y sin derechos laborales para los trabajadores. Eso se ha mostrado insostenible en la realidad colombiana. Recientemente el gobierno con el Congreso expidieron una ley relativa a las cooperativas de trabajo asociado. Sin embargo, esta ley ignora las recomendaciones realizadas por los órganos de control de la OIT, pues no reconoce a los asociados de estas cooperativas los derechos de asociación, negociación, huelga, y tampoco prevé medidas suficientes para impedir que no se utilicen las cooperativas como forma de defraudación de los derechos laborales y de precarización de las condiciones de los trabajadores. Una ampliación de estos temas las voy a entregar en un documento anexo. Finally, I just want to say talk about how this has affected the working cooperatives in Colombia. And this is a new model of labor relations that means very low costs and no workers' rights, and it's absolutely unsustainable. Recently, there was a new law issued, but that ignores the recommendations that were made by ILO because it does not recognize those who were associated under these labor cooperatives, and it doesn't recognize their rights of association, negotiation, or to strike, and also does not give it sufficient measures to ensure that this is not used as a way to cheat on labor rights and to put at risk the conditions, the working conditions of Colombian workers. And I will be giving you an annex document with more details. Thank you. Thank you very much.